амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ба ҳисоб рафта, дар ин росто аз ҷониби ҳукумати мамлакат як қатор нақшачорабиниҳо рӯй кор омада барои беҳбудии зиндагии мардум шароити мусоид фароҳам оварда шуда истодааст. Дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорӯх пайваста ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардида, ярмаркаи навбатӣ ба ифтихори таҷлили сазовор аз рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва захираи маҳсулоти кишоварзӣ барои давраи зимистони солҳои 2021-2022 доир гардид. امروز در میدان اسماعیل سامانی با سپارش مقامات اجرای محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان یارمارکه فروش محصولات کشاورزی دایر گردید. در یارمارکه همه ناحیه‌های ولایت اشتراک کردند. زیاده از 2 تن گوشت، زیاده از 45 سرمال میده، 15 تن کارتوشکا، 10 تن سبزی و 5 تن میوه و سبزیجات یعنی دسترس مردم شهر خورخ گردید که مردم شهر خورخ برای در زمستان در پیش استاده محصولات ذخیره نمایند. ما تصمیم گرفتیم که هر ماه همین خیلی یارمارک‌ها رو دایر گردانیم که مردم شهر خورخ با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین گردد. лозим ба ёдоварист ки солҳои охир самти кишоварзӣ дар ҳудуди вилоят равнақу ривоҷ ёфта, бо дастгирии деҳқонону боғдорони ноҳияҳои ҳудуди вилоят парвариши меваҷоту сабзавот беҳтар шуда, сокинони шаҳр имконият пайдо намуданд аз чунин маҳсулот васеъ истифода намоянд. бояд тазаккур дод ки соҳаи кишоварзӣ бахши пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон ба шумор рафта, солҳои охир новобаста аз омилҳои бӯҳронӣ ва офатҳои табиӣ дар сатҳи зарурӣ устувор қарор дорад. кишоварзони ноҳияи ван низ имсол барои арзон намудани маҳсулотҳои кишоварзӣ маҳсулотҳои худро дар ярмаркаи шаҳри Хорӯх оварданд. харидорон хубанд. масалан картошка 3.5 мефурӯшем, нок 3 сум мефурӯшем, себ 3 сум мефурӯшем, инай 2 сомон мефурӯшем, нашпорти каюн. дар оянда хуб мешид ки ҳамин ярмаркаҳо бештар мешид ки сокинони шаҳри Хорӯх тавонанд бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. дар ярмарка хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои Ванҷу Дарвоз, Рӯшон, Ишкошиму Шуғнон, Рошқала ва ноҳияи Мурғоб бо нархи нисбати бозор арзон маҳсулоти хушсифатро ба фурӯш бароварданд. бояд гуфт ки дар ин ярмарка нархи 1 килограмм гӯшт аз 40 то 45 сомонӣ, картошка аз 3 то 3.5 сомонӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ низ бо нархи дастрас манзури сокинони шаҳри Хорӯх гардонида шуд. мо омадем ярмарка ҳамин шаҳри Хорӯх ба шаҳри Истаравшан омадем. ҳамин маҳсулотҳои худомо бо нархи арзон савдо кардосем. ярмарка аҷоиб нақс ки мана ҳамин маҳсулотҳомо мо савдо карда мерем. кишоварзони ноҳияи Ванҷу Дарвоз маротибаи 14 аст ки дар ярмарка фурӯши кишоварзӣ маҳсулоти хушсифати маҳаллиро ба фурӯш мегузоранд. тибқи иттилои масъулини соҳа, дар ярмаркаи навбатӣ хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия тавонистанд картошка, сабзӣ, пиёз ва маҳсулоти субтропикиро манзури харидорон намоянд. зеро бо фаро расидани фасли сармо сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят эҳтиёҷ ба меваву сабзавот доранд. бо ин мақсад маҳсулоти субтропикиро хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия бо нархи нисбатан арзон манзури харидорон намуданд. имрӯз яке аз рӯзҳои хурсандибахши мардуми Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки яъне дар тамоми шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ алахусус дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ташаббуси раиси вилоят, раиси ноҳияи Дарвоз имрӯз рӯзи президентро мо бо тамоми шукӯҳу шавомат ҷашн гирида истодем ки ин яке аз рӯзҳои фархунда ва тақдирсози миллати тоҷик мебошад. ва имрӯз мо тавонистем дар ин рӯз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил кунем аз ноҳияи Дарвоз. мақсади асосӣ ташкил кардани намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ бо каме бошад паст кардани нархи навои бозор ва таъмини мардум асосан барои захираи зимистон мебошад. ва имрӯз мо асосан аз ноҳияи Дарвоз маҳсулотое овардем ки мисол дар маҳсулотҳои субтропикӣ мебошанд ки дар минтақаҳои дигари вилоят камтар мерӯянд ва мардум ҳам таваҷҷӯҳ зиёдтар ба ин доранд. аз қабили анор, анҷир, хурмо, чормағз ва дигар маҳсулотҳо асосан пешкаши мардум кардем ки мардум аз ин бисёр розӣ ҳастанд.
аз ноҳияи рошхалаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ярмаркаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ 6 ҷамоати деҳоти ноҳия 6 мошини пурбор бо маҳсулоти гӯштиву ширӣ ва маводи ниёзи аввал ворид гардид ки 880 килограмм онро гӯшти қутоз ташкил дод. ба замиин дар ин рӯз сокинони шаҳри Хорӯғ ва гирду атрофи вилоят тавонистанд наздики 30 сар моли зиндаро харид намоянд ки он ба таъмини хонаводаи онҳо дар фасли тирамову зимистон бо маҳсулоти гӯштии мавқеи устувор дорад. дар фосилаи кӯтоҳ маҳсулоти воридшудаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Рошхала харидорони худро пайдо намуда маҳсулоти кишоварзӣ хуб ба савдо бароварда шуд. мо имрӯз бо ҳамроҳии 6 ҷамоат дар шаҳри Хорӯғ дар ярмаркаи кишоварзӣ иштирок мекунем. این یارمارکا دا ما گوشت قریب 880 کیلوگرم گوشت قطوس تامین کردیم و مال زنده 30 سر تامین کردیم. بغیر از این ما با کارتوشکا 270 تونه، سبزی 200 کیلوگرم و میوه‌های گوناگون رو تامین کردیم. غیر از این ما در یارمارکا قایماق، جرغوت یعنی محصولات شیری رو تامین کردیم. اما این محصولات کشاورزی با نرخ ارزان فروخته ایستاده ایم. مثلا کارتوشکا با نرخ 3 سومونی، سبزی با نرخ 3 سومونی، گوشت با نرخ 43 سومونی و مال زنده با نرخ 24 سومونی فروخته ایستیم. боиси зикр аст ки боғдориву токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар бобати таъмини аҳолӣ бо маводи хӯрока, афзун гардондани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо ҷойҳои кории доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи устувор дорад. сокинони вилоят бо истифода аз чунин имконот маҳсулоти меваҷоту сабзавотро коркард намуда, аз он шарбату маҳсулоти консервакунонидашударо истеҳсол менамоянд. дар як гӯшаи дигари майдони Исмоили Сомонӣ шаҳри Хорӯғ низ дастранҷи хоҷагиҳои деҳқонӣ, маҳсулоти консервакунонидашуда, маҳсулоти қаннодӣ, шарбати меваву сабзавот ва тухмии маҳсулоти кишоварзӣ ба маърази тамошои мардум ва харидорон гардонида шуд ки писанди ҳамагон гардид. маҳсулоте ки мо ба намоиш овардем ин маҳсулоти коркарду меваи сабзавот аз корхонаҳои хонагии худамон баровардагӣ. баъд ин мо курсҳо ташкил кардем. дар курсҳо занҳое ки дар хона бекора шиштанд, занҳои бекора, занҳое ки шароити хонанишин ҳастанд, анамин маҳсулотро аз худ карда ва дар хона ҳамин маҳсулотро мебароранд ва ба фурӯш ба бозор ба нархи арзон мебароранд. ин маҳсулоте ки мо ба мо пешниҳод кардем аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад, зеро ки дар боғчаи назди азелии худамон бароварда шудагӣ аст. агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба сокинони шаҳри Хорӯғ ва ноҳияҳои вилоят дар ярмаркаи фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ ба монанди орди нави якуму дуюм, шакар ва марҷумакро пешниҳод намуданд ки маҳсулоти пешниҳод гардида бо нархи арзон ба савдо гузошта шуд. ба даст овардани ҳосили дилхоҳ ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ яке аз нишонаҳои асосии расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. аз ин ҷо кишоварзони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тавонистанд дар ярмаркаи навбатӣ намудҳои гуногуни маҳсулоти полезӣ, сабзавоту меваҷотро ҳамчун захира барои зимистон ба сокинони шаҳри Хорӯғ ва гирду атрофи он пешниҳод намоянд. امروز با تشبث مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در مرکز شهر خورخ یارمارکه فروش محصولات کشاورزی برآمده شده است. در این یارمارکه کشاورزان نوع شغنان یعنی خواجگاه دهقانی و خواجگاه انفرادی محصولات کشاورزی خود را به فروش برآوردند. از جمله کارتوش قریب 5 تونه، سبزی 3 تونه و دیگر محصولات از قبیل مربا و دیگر چیز نیز به سودا برآورده شدند. مقصد گذارن این یارمارکه یعنی تامین نمودن ساکنان ولایت با محصولات کشاورزی، علل خصوص ساکنان شهر خورخ یعنی تامین نمودن با محصولات کشاورزی تر تازه می باشد.
ساکنان سربلند شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان راهاندازی نمودن چونی یارمارکه کشاورزی و دیگر محصولات آذوقه‌واری را خوش پذیرفته با رهبریت عالی مملکت اظهار سپاس و منتداری به پایان خود را بیان داشتند. زیرا از صبح صادق ساکنان شهر خوروغ و دیگر ناحیه‌های ولایت در میدان اسماعیل سامانی توانستند محصولات لازمی را خریداری نموده بهر پس سر کردن فصل دی ذخیره نمایند. امروز چنین یک یارمارکه کلان تشکیل شده است که ساکنان شهر توانستند که محصولات دلخور را با نرخ ارزان و دسترس امروز خریداری نمایند. البته چنین یارمارکه ها تشکیل کردن از طرف مقامات ولایت سری وقتی می باشد و مردم میتونند که محصولات نیاز اولیه خودشان را برای زمستان خریداری نمایند و امروز که آذوقه‌واری یکی از مسئله های مهم در جامعه می باشد، با نرخ ارزان دسترس نمودن آذوقه بسیار هم در سطح پیش قرار دارد. مردم از چنین اقدامات مقامات بسیار خرسند هستند، خوشنود هستند و امروز در اینجا همگان جمع آمدند تا که محصولات لازمه را برای زمستان ذخیره نمایند. ما تشکری خود را به مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و تشکیل کنندگان چنین یارمارکه بیان می نماییم که امروز ساکنان را دستگیری نموده چنین یارمارکه ها چنین اقدامات پیش بینی نمودند. باشد که در آینده چنین اقدامات نیز زیاد گردند و برای دستگیری مردم، برای مشکل آسان کنی مردم از طرف مقامات چنین چاره ها اندیشیده شود و از طرف مقامات که چنین چاره ها اندیشیده می شود سری وقتی می باشد. با راه اندازی نمودن یارمارکه فروش محصولات کشاورزی هر یک ساکن شهر خوروغ بالیده رخ گردیده با افتخار بی اندازه و صمیمیت خاصه به حکومت جمهوری تاجیکستان به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری خویش را بیان نمودند. سر اول منتداری خویشم را برای حکومت شهر خوروغ میرسونم که امروز برای ما مزاجان با نرخ ارزان یارمارکه تشکیل کردند. نسبت به بازار امروز نرخ خیلی اینجا ارزان است. گوشت 45 سومون و ما بسیار خرسندیم که این خیلی یارمارکه با بسیارتر تشکیل شوند و مردم بدخشان برای خود در زمستان برای خود ذخیره نمایند و از تمام جوانان بدخشان میخوام که دست به دست گرفته بدخشان خود را بازم زیباتر بازم آبادتر گردانند و برای تمام مردم بدخشان میخوام که سر اول سلامتی و در زندگی اولیویشون موفقیت ها آرزو میکنم و همه وقت خوش و خرسند باشم. محصولات کشاورزی امروز ما با نرخ ارزان دسترس نمودیم. گوشت با نرخ 45 سومون، کارتوشکا 3.5 سومون، عسل با نرخ ارزان 40 سومون دسترس کردیم. هزار رحمت برای تشکیل کننده امین یارمارکه. ما ساکنان توانستیم که این محصولات را دسترس کنیم با نرخ ارزان. در آینده همین یارمارکه ها بسیارتر شوند و اهالی خلق دوچند بهتر می شود. اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابردی با هیئت همراهانش از رفت یارمارکه فروش محصولات کشاورزی دیدن نموده به خواجگی های دهقانی ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان برای به فروش ماندن دسترنج گردآورده و تامین مردم در فصل زمستان با محصولات کشاورزی عرض سپاس و منتداری خود را بیان نمود. تشبث مقامات ولایتی جهت راهاندازی نمودن یارمارکه فروش محصولات کشاورزی که به افتخار روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده شده بود هر یک ساکن ولایت را روح بلند نمود.